हेलो दोस्तों, नवा व्लॉग में तमारू स्वागत है। आज हूँ जो हूँ डूंगरा में ए हूँ लेवा जो हूँ ए तमे जोवो। आ जुओ अमारे रहेवानुं घर हतुं नी ए तो कम्प्लीट बनाई दीधुं है, क्लियर बनी गयुं है कम्प्लीट। पर हवे अमारे बेहो ही ते बेहो ने रहेवानुं कम्प्लीट करवानुं है। एटले हूँ जो हूँ डूंगरा में जी ने होनो पालो लावुं हूँ, चो मेलुं हूँ, ए बधुं तमने बतावुं। आ जो आ बेहोने बधुं आंडाळ्युं है ए हपारी करवानुं है। एटले जवुं पड़े जंगल में तो डूंगरा में जी ने पछी अमे पालो लाई हूँ, ए पालो पथर्युं, पछी एना उपर लाकड़ो बांध्यू, ए लाकड़ो बांध देवानो कम्प्लीट। एना बाद पछी बजार में जहूँ, बजार में जीने आपणे फोटिયું एम की नी ए फोटिયું लाई हूँ, पछी एना पर पथरी देवानुं पूरुं। आ पोरनुं फोटिયું पथर्युं हतुं ते पूरी पट्टी पूरी ताटपट्टी पलड़ी जी ने पलड़ी ने आ धूम पड्यो नी एना थकी आ पूरी बળી जी। जो आ तूटी जी पछी अमे आ फेर ताटपट्टी लाववानी ने फेर पथरवानी। ते सुमाहानुं पाणी पड़े नी ए बधुं बायणे पड़े, आपणे ढोरो होय ने एना पर नहीं पड़े। आ जो हूँ जो हूँ डूंगरा में पड़ा जोई नी तो ए अमे डूंगरा में हलाईए। अमारे पछी ढोरोने गमे ते बनाववानुं होय तो ए अमे डूंगरा में जईए। हर कोई वस्तु अमारे गमे ते घर में आ गमे जे वस्तु लाववानुं होय, लाकड़ावाळुं कोम होय, पोणावाळुं होय, गार लाववानी होय, ए बधुं अमे डूंगरा में लेवा जईए। आ अमारुं गाम, अमारा गाम में मूड़ा वधारे ही। जो આવી જાય જેપાલ ને જેપાલનો પપ્પુ બે જેમ કે જેપાલ અમારા હાથી આવે ને તો ડુંગરા में नहीं पानी पीवान थाय ने एना बदले बोतल भर्यो। जेपा हूँ लीधुं हाथ में बोतल धार्યું। आ हूँ कहेवाय बेटा? धार्યું। धार्યું ने हेडो तो हूँ लेवा जाहे? डोरा। डोरा? हाँ बेहोने हीरो थी अब तो के धूम है के? हाँ एक्चुअली हाँ। आ मैं नजदीक आवी जा जेनो अमारे पालो ली जवानो तो नहीं एना झाड़ पहोण। जो मारा पहलो तो जेपाल जतो रह्यो। जो हालो हूँ तमने बतावूं कि अमे चिया झाड़नो पालो लीजीए तो अमारे वहरात आवे ताणी बेहोने ऊपर पानी नहीं पड़े, एना बदले अमे आई जईए पालो लेवा। आ जो आवड़ा झाड़ने ली जवानुं है, देखाय पूरुं आटलुं मोटुं झाड़ है। अने हूँ कि खाखरो एम आ खाखरानो पालो लेवा आयो अहीं। आ होजू करी ही ऊपर चढ़वानुं है पालो पाड़वा। जो आ जेपाल ना पप्पा ऊपर चढ़्या खाखरा पर अणा झाड़ ने हूँ कि खाखरो एम ते अमे पालो पाड़ी ही। जेपाल बीजे जो वाजू है। हलो तू साड़े थी पड़ी जे नेसे रे। हाँ ऊपर चढ़्या ही पाड़वानुं चालू कर्युं है एटले मारे बोधवुं पड़े भारू एटले हूँ भेगुं करूं। फूका सड़्यो बेटा तू मारे पाड़ी ने वहळत आवे तो हनी छोटा पड़ी एटले छोटा पड़ी बेटा ते हूँ लीजे तो तारी पाड़ी ने हाड़ी ने बधे हीड़ो कर्युं रवा दे। तू ने से उतरी जा उतर बेटा। आ मत तो पड़ तू आ मत पड़ी जा तो वागतून बेटा उतरी जा माई से।
ऊसाड़ू तू नैसे रह ना मम्मी उतरी जा बेटा। हाँ जो दोस्तों जयपुर थी मन तो नी ऊपर पालो पाड़वा सड़ो है तो गाड़ी का मामाली पाड़ी ने तो बहरत पड़े तो પછી અમારે પાડી એમ છોટા પડી તે ફફડી નહીં જાય ફફડી જાય તો પછી મત જાય એટલે દોસ્તો ઉઠાડો હું મારી પાડી આ પાલો લેવા पड़ी जा बेटा પડી उतर पड़ी जा सिया पड़ी जा बेटा पड़ी जा बेटा पड़ी जा હા હા पड़ी जा मैं बजा बनना रहा खखड़ा है आप नहीं ये मुखे बेटा नहीं ऊपर है मुखे बेटा है आटले पैसा आप चुप पैसा ठकाने बोल रहे थे हमने देखा है वीडियो में देखा पैसा 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 ओके दोस्तों અમે હવે પાલો પાડવા આવ્યા તો પર હવે ઓકડીઓ મોહક નહીં રહ્યું તે બરોબર જાય હે મોટું અજ્જુર જેવું પર અમે પહોંચીને વિડીયોથી બનાવનારો જેમ કે અમને બીક લાગે ને અમે દબી જોઈએ પૂરી તરહ થકી બીજ જોઈએ અને જપાન પપ્પુ તો ઉપરની ઉપર જ જોઈએ ખાખરા પર ને અમે હોય આવીને બેસી જોઈએ દોસ્તો જપા બોલે થો કે રોવે થો કે હમણાં આવી જા પપ્પુ હા બેટા दोस्तों बराबर वायरो आयो है नी ते आखू पूरु झाड़ है नीचे पान पप्पू ठेठ डीर मजत कर्यो है ठेठ जो जेटले बधे अद्दर है ए नेसे उतरी जो ले डाळू बच जाता नहीं हूँ जब रोवे है तो हम एटले बधे अद्दर हो का साइड आओ हम बेक कर लिए हैं तब ऐसे उतरी जाओ पर जपू उतरी जाए पप्पो थी रो बेटा नहीं उतरे थीरो या नीरो भाई तो डूंगरा में तो वाग नहीं जिनते जिनते रहे खबर पड़ा का ओया इन रोवा तो जित पे ही जाए तो भूत डावी जो है पे ही जाए खबर है ले बेटा आपने पालो बेक कर ले पप्पो तो उतरे ले आडोरा बेगा करी हेड आई जाए એ પપ્પા તખણ તખણ પુલિયો કઈ ના છો राजेश अमी राजेश है जपो तो हुक जीवड़ू नहीं रहतु ने एटली जपो बीजो तो बापड़ो जत्तु रह्यो बेटा ये तो आपणे तो वनपा नहीं आया ने एटला में तो जत्तु रह्यो एमनु गणेश शेट्टी हम तो नहीं आवे हां ने बियान हाओ हाँ नहीं थाय पर एटलो हाल लो बस काले फेर आए आटलो बेगो कई दम हूँ बेग कई दूँ आई जो ने उतरी पड़न था मैं उतरे है तो हलो जो जे थी उतर तो क्या और रोवा थी जेते पैसा खबर पड़ा का और नहीं रोवा आपड़ा डायरा बेक के दिया डोड़ा ने मैं छोड़ा फेटा में बहुत दिया आपड़े हो मच्छी नहीं रोवे મુજી ફીને हाँ था नहीं एक बारी बहुत दिया ली लो ओए ओए बेटा वना फेटा में बेक कर ले वायरो आवे तो फोन ने से उतरा हजू हजू चीचो माल है डालू बच जाए तो ए हाय जो हाजू हाजू धीरे धीरे दिए ही चौना शुते दारू बच जाए
છોનરી જા બેટા રવેથી કડા ખાખરાનો પૂરો પાલો પડી ગયો દોસ્તો. મમ્મી આને સે ઉતરી જા. જેપો રોતો એટલી ફટાફટ પાડી દીધો. વહી હું નહીં રીતું ને એના બદલે જેપો બીજો હે તેમાં જેપો ના કે હમ ઘેર જવું હે પરથી પાડવું પાલો એમ. પૂરો પાલો પાડી દીધો. આભાર ઉભર દીધો હે. થોડા ડુંગરા પેલું નહીં રીતે એમ બતાવીને તમને એના કારણ થકી આ જેપો બીજો હે. એટલી મમ્મી મને ઘેર જ લીધા મારે પાલોથી પાડવો કે કશું નહીં. એટલે આ જો ભારા પર બીજો હે એટલો આડો શું હોય એટલે અમે એક બાર બાજુ હોય એટલું લઈને ઘેર જું કેમ કે પાછું વધારે હોય રોજ ગમે તે કરે તો જેથી કેમ જાય તો દાંતડી લઈ આવજો બેટા. દાંતડી વીજ્યું સારી જૂતી હોય મેં બીજું તો મારી મમ્મી ભાઈનો છોડાયો હે કે અમે જઈએ અમે ઘેર તે પછી એટલું વજન લાગે કે માથું દોસ્તો એટલી બધી મહેનત કરું હું તે તમે મારા વ્લોગની ધ્યાન તક જોજો. કેટલી બધી જડીઓ હી દોસ્તો એક ફોલો કરજો આગળ દોસ્તો. આ પાલાનો ભારો લઈ લીધો હોય મેં નીકળી ગયો ये घर પૂરું ગોળું મારું મય પેજ્યું હે હડાતું હતી પૂરી ગરમી ખીચી હે દોસ્તો. આટલી મહેનત કરું હું તે મારો વિડીયો આગળ શેર કરજો. कमेंट करजो તમે બધા મને સપોર્ટ કરજો દોસ્તો. આ કોટ આવી ગયો અમે અહીં નાસ્યો હવારો તે થાક ઉતરે એટલી પછી પાછું લ્યું ધાણી બારો માથા પર લેવા હે. અમે હું ઘેર જું હું એટલે આવી જી હું અમારા કોટ પહોંચ બારો ઉતાર્યું હે. ए पेला बाहर लगड़ी जाए निरगड़े બરાબર. बस ગરમી લાગો હે દોસ્તો. દોસ્તો આ આવી જાઓ મેં ઘેર આ બારો મેળ દીધો બેહન ઝૂંપડા પર. મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને સબસ્ક્રાઈબર કરજો ને આગળ વધારજો દોસ્તો ને મારી મજદૂરીની મદદ કરજો.